السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الزلفلاون. مرحبا بكم اليوم عندي في قناة أحلام كوكينج. اليوم رايحين نديرو واحد طعام يجي بنين، يجي خفيف ويجي صحي. طعام تاع القمح الكامل. دونك aujourd'hui on va faire un couscous. Un couscous à base de semoule de blé complet. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour cette recette. واش نسحقو. On a besoin de la viande, le ham. Moi je l'ai fait avec du veau. Voilà, on aura besoin du couscous au blé complet. Donc, couscous تاع نخالة دقيق القمح الكامل. هنا عندي اللحم. Donc, de la viande. عندي بصلة مقطعة. Un oignon coupé en petits morceaux. Donc, les légumes, vous mettez ce que vous voulez. Nous, en fait, c'est un couscous kabyle, vrai couscous kabyle, hein. Sauce tomate, donc courgettes, carottes, pommes de terre, navets, haricots verts. ان بيمون فاكولتاتيف اللي يحب يدير ويحب ما يديروش. دونك هنا عندي اللوبيا تاعي اللي غليتها في الماء السخون والملح ومن بعد جوزتها في ماء بارد. دونك لا j'avais bouilli mes haricots dans de l'eau chaude salée pendant 3 minutes. Après, je l'ai passé au l'eau froide. Donc, on aura besoin de l'huile, du sel. Alors, les épices, on aura besoin du épice spécial couscous ou ras hanout, paprika, du sel, du poivre et du curcuma. Voilà. Donc là, on va passer à la préparation. انا هنايا في طريقه التحضير تاعي، هذه طريقه تاع الوالده تاعي، ربي يطولها في العمر ان شاء الله ويعطيها صحتها ويطول العمر كاع الامهات تاعكم ان شاء الله والمؤمنين. دونك هنايا درت اللحم في القدره تاعي، انا هنايا مانيش راح نقلي. دونك جو في با faire revenir ma viande dans de l'huile comme on a l'habitude de faire, non. Pardon. Je vous assure que de cette façon, c'est vraiment, vous allez avoir une sauce de vraiment de très très bonne sauce. راح تحصلوا على واحد المرقة بنينة ما شاء الله. هنا دوك حطيت اللحم وحطيت حوالي كاس كبير تاع ماء والبصل والزيت. Donc j'ai mis de la viande, un grand verre d'eau, de l'oignon et un peu d'huile. Donc j'ai laissé voilà mijoter comme ça à peu près 10 minutes. خليتها غلات 10 دقايق ودرت هذوك التوابل. Donc là après 10 minutes j'ai mis mes épices avec le sel, voilà. Et j'ai laissé cuire. خليتهم هكداك مع التوابل ثاني واحد 10 دقايق. J'ai laissé cuire avec la viande avec les épices et l'oignon 10 minutes. Après j'ai chauffé de l'eau, j'ai rajouté de l'eau. Par contre là on rajoute de l'eau chaude. هنا فقط ديروا ما سخون، ما غليتو زدتو. هنايا راح نوري لكم الطعام. انا الطعام نغسلو. باغ كونط الطعام هذايا تاع القمح دقيق القمح كامل ردوا بالكم باسكو يشرب الماء يعود يدوب لكم ولا حاجه. غسلوه رابيدمون. moi je lave mon couscous, j'aime bien laver, on sait jamais. Voilà, peut-être il y a des choses qu'on sait pas. Donc غسلته وخليته يشرب الماء. Donc je l'ai lavé, je l'ai laissé absorber l'eau dans la terrine. Après je l'ai mis dans la couscoussière et je l'ai mis cuire avec la sauce. Donc هنايا درت الطعام تاعي فورته. دوك فورته التفويره الاولى. من بعد حطيت لي ليغوم تاعي. Là j'ai après j'ai enlevé le couscous et j'ai mis bien sûr le couscous on le fait cuire dans la couscoussière, hein. Pas dans la sauce. دونك قلت هنا درت لي ليغوم تاوعي درتهم كامل وزدت لهم ملعقه كبيره تاع طماطم مصبره. دونك لا جي مي لي ليغوم جي راجوتي une cuillère à soupe tomate concentrée. Et là je vais travailler mon couscous. هنايا راح قاع تعرفوا تشبخوا طعام روحوا له غير بالعقل. الطعم تاع طعم الشعير، طعم تاع القمح، المهم هادوما كامل لازم تروحوا لهم بالعقل باك في الماء. Donc là il faut arroser le couscous avec de l'eau petit à petit. Il est encore chaud. On rajoute de l'eau. Moi j'ai mis un petit bol. Et je mets un peu de sel, à peu près une cuillère à café de sel. Et je laisse, voilà, je laisse mon couscous tranquillement.
le temps que les légumes soient bien cuits. هنا قلت نخلي الطعام تاعي بعد ما درت له الماء ودرت له الملح. هنا راح نزيد اللوبيا تاعي الخضراء والحميصه. هذه هي المرق تاع مرقه تاع قبايل، فيها اللوبيا، فيها بزاف الخضره وتجي بنينه روعه ما شاء الله. دونك لا جي راجوتي مي هاريكو اي لي بوا شيش. لي بوا شيش سي اوبليغاتوار. هنا راح ندهن الطعام تاعي بالزيت. Donc là, j'ai mis un peu d'huile d'olive dans mon couscous. Je le mélange bien. فوالا الطعام قاع تعرفوا تحضروا طعام برك قلت لكم هذا الطعام من القمح الكامل والطعام تاع الشعير هذا كاع لازم نردوا بالنا كي نديروا له الماء. ما لازمش يجي بيان سور يابس، ما لازمش يجي بزاف طريح حتى يذوب. هنا كنت فورت الطعام تاعي. Donc j'ai remis le couscous à cuire une deuxième fois. Moi je cuis mon couscous 2 fois. دونك فوالا هنايا راني حنديرو عمرتو في صحن تقديم وندهنو بشويه زيت زيتون. يحب زيت الزيتون يجي بنين بلا زيت زيتون زيت زيتون حرة تاع البلاد. Là donc j'ai mis un peu d'huile d'olive. Donc dans le plat de et là je vais mettre la sauce, les légumes, voilà. Et donc là je dresse mon petit plat en terre du bled. Là j'ai mis au milieu un morceau de viande, de la sauce, des légumes et on peut accompagner avec des oignons nouveaux, avec du piment, voilà. Ça se mange chaud, surtout avec ce froid. Voilà mes sœurs, mes chères sœurs, mes chers abonnés. J'espère que cette recette vous a plu. Franchement on s'est bien régalé, c'est un délice. هلا ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى يا ربي. واللي دخلت جديده نتمنى انها ان شاء الله تشارك في القناه، ابوني. ما تنساوش تشاركوا فوالا الوصفات مع اصدقائكم. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. Je vous assure que c'est très 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 bon. Donc نقول لكم ان شاء الله نتلاقى بكم في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.